এই ଦେଖିପାରୁଛୁ ହଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଦାଦା এই ସହର ହେଉଛି ସହର ସତରେ ଆଉ ଘର ଅଛି ଏ ଘର ହେଉଛି ଘର ହଁ ଦାଦା ସତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ so beautiful ଦାଦା so beautiful ଆଉ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଦେଖିବୁ ସତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି तू तो पैसे जायचे मला नागपुडीचा कोण हेला माझा का नागपुडीचा आहे रे अरे माझा आवाज देखील अरे बसून मगेलुगा मधलरा मग कुचुका अरे तो त्या नजर न लागलं तुम्हारी भले लगे मुझे I don't like this दादा I don't like this परंपरा रीतीनीती हा ना परंपरा गावली हा दादा बुझलो आज